Salut Internet, Malion, Oga Général Chico, ça belebele, nous soutient le Kojugubi. Mais faut nga bo nga dofo. Kasabu ke nous soutient le nous. Mon nous soutient le nous. Kono Malion boira ou bela jale ñogon soro boulevard de Indépendance sans fait. Kodo keraye, mo ma jate mine ou ma ke fembaye, nga fembadu. Akera tieni bay mo mai me mena mo lakunu akola
Il y a de cela un moment, Clément ni Sogel Koumenyona, Clément Dambélé. A quoi nana Facebook sans fait, Clément ou me bok machama, abaka me contentement ira. Mimba kuna kanche, abafo, ne Clément Wole, Nanya soro, nkoroke flabe, olu yere Clément Wole. Ou kumana fait, ne kera sabanai. O koroke Johnny Sebu Tunkara, ben le cerveau. Ne de yu bedogoni ne kera labai ani min kumana. Anya fwai aye min dla akanato akachien. Mali fle ne yoromina amma ko be solidarité de la kam mali takabo dinga jugu kono. Sabla sans joli kabe anye ene panajida ube ka empile choko mina ube ka empile ti. Donc il est temps que jeunesse malienne an tege di ñogoma aw minu ñire fitini aw minu yo korobale wi ayan gide kata cheme ñana manga anga bofan soro kono te minu mbaw fona kofe ulu kamana bena guan ko ilabana Clément ma ko ate bambolo ko harama dembonya babe sila ko mo ni mo yi bonya ko tigi de besi ila kono te ko fangate mala ayene wole akone doni iyo kuma do fo iga video kono ako nga iya soro I korake flabe olu yengoli no e Segu Tunkara ani ben le cerveau yi we ngole ukumana fe wanye lairu kele min di oluma ne bena o lairu kele ndima komi auko ne Clément min dlan ngana to akachi ne mianga de halalai ngana to siga ka kenga mianga yala auko matuguni ko meka sanga cheni mima no e bachili ga sani kunfly ko na te dambe suku kele ante dambe kele ante mogo suku kele ako wa nyauka ladili kame nyauka wole jabi dore na va ne bena fara auka kele min kumene ni sogal ki ne babla ako nawe sogal to men da ko meka kele ni minga kan ayo ngole ako foma o bayira ka ukoroke ya ujanfa ako ne miyanga inte janfa don kat banki kale anye a wala faka ako afaye kuma kele mi fa ko nde wari kai ko nga war sanu makadi ko nga nebe fenkele mingela ima ko yi dame ki miyanga e ko miyanga te flafo miyanga te flafo lai miyanga nyama de ma wolo miyanga la akwa fayo de faye kaka faso kanu folo kaka miyanga ashia kaka ko kanu folo ako kama abe faranga wabi kale ashia ka aba abe jeunesse malienne région ani biche exactement ça fait presque 2 semaines nema Clément nye ka bo ka dofo sogelma ayi farazene sika aye wole jabi aya tege di ama anya wole ayanga wole jabi bonya kono karama kono horonya kono adama to ala folo okunu marché min kera no e yere wolo debout sur la rampa ben le cerveau wulila ka se Clément matuguni bonya ne ya dongo ja ben fana be maw bonya ja ben fana te mo deni ja mo baya joli do be ben le cerveau fana na awula kaga samara do katama kata Clément sora kaso ako koro shini idolu mebo yere wala bebo jeunesse malienne bebo wanye parenya kanya dima na fora ko Clément Dambélé yera ni keneka ko e victoire de jeunesse malienne bulu o kora de ko an demisenu kura minu baby génération kura minye releta 600 sabla andara machamana olu ya janfa ay jata domine aras bachi tlila 2013 kana blabila aras bachi kume pouvoir la kuma mina ni ikalendo aras bachi kumi gende kabaka jamala ni be kodon katema aras bachi kan abi détester abi jeunesse la pousser kuban ila ni ka dontan ka boni aras bachi tai abi mango ya jeunesse malienne na ben le cerveau maminu nga donta ka bonale ale bolu de wole ko lu bla nyemo yalla maminu shiga koronale ale bolu de bla nyemo yalla sabla o e mali tabia korodo yi mali kono mo mi nga koroniye e te se ka nyemo ta ki koroto keneka ben yo o taboluta sinon arasa tlela mao ma kanale no aras bachi abi gende na ma se ki gere abe jeunesse mobilisé c'est-à-dire abe ta jogo kolondo takana da il a faut jama be banila o de kunya le ka baray
arasa make mogo kala le fe arasa make kodona fe arasa make barika tigi fe arasa make mogo bonyana fe ni be maw bonya ni barika bila ni kala le no ni be kodon aras bachi kume jeunesse pousser ku laba ila abena ni dossier ki u laba ila aya essayer Clément Dambélé kan maw maso me bi aya ninda ben le cerveau ka metla kana do o kono folo nyefe aras bachi bega ben ka concurrence ka soro ni samedi kunjara ka nyamugo den kunga kurani beni ala bora ka yira aras bachi la de ko barika kume ne barika jama barika ma ta ka di ema me komi barika nda nyanga jama barika ma mene ila ka di ma barika ma doma ala de flene ko yira aras bachi la donc atese ko désirer or la be bo abe mogo neni nga nte yen folo metla kana do o kono ngodi aw ma detail la ben sera Clément ma aya wele ko na angata marchike nye parenya ta nya dima ishiga koroni I kalalo ni ne Clément na keneka nga min tarake Clément la keneka ayene kuma suli ayene malo soit disant mo do be ko le sogel ka mo wi sogel le premier ministre munya ke premier ministre munya malide undala muna ambe ka défend jeunesse malenu kuntlale no an hakila sogel e mo fara nyongala de kele an hakila an me dinga mi ngono mo mi nyaw choro dinga kono sogel bena fara an deme bagaw kan sama ka bo dinga kono ko sogel bena kalanko nyana bo ko sogel bena barako nyana bo meni sogel ko alete nani o kuma ka chande sogel kadne mba défend fo kata bla domina transition mo ba fo ko sogel bora premier ministre ala mba défend nga fo sogel ga famia critique ki critique o yi ka pode banandoy ki koromatike o yi ka pode banandoy ni mogo bena iga jogo jugu fo ube nyina hali ga nyumango ki ga jugumande fo o koro de ko obe force de dima pour que ibe ka juguma mimbila ibo corriger ko fanange nyumae o nyumae me se ka barake jamana kono mais pour Clément même ce n'est pas le cas Clément me bo abaka point de vue fo akume kuma chama fo anya wele anya deli ayanga deli la na ayanga wele jabi o Clément tara bende tara nofe Clément ngo ka teta kenenka ko tiena anga fara nyonga anga keleke anga mbolo di nyogama anga fara nyonga me anga na cheri anga janga mali bo dinga kono ko nga ale teta nin keneka anya wele anya deli aye ben le cerveau nyinga mi yoko ere organisateur ale de wulla katafu Clément fe akaso ka ke parent ka ko nyemuga ta ka di Clément na kenenka ni mana kenenka Clément o kuma na mi fo o te chien Clément association do de nyemuga association mo ere ko ka kanata ako ayi naya ko chogola amebo maliko kadri ko na abena ke fadenya ayi fadenya te association sugu en maliko de wana ere Clément nga bare maliko keledi ni maliko tala ne ere tala nga demiseni minu serane ma ne ba don nunu nye mali shini nyesigi mali joli fanga be nunu na mali joli dusuku me nunu kono o kuma ni ne maye ni keneka abe ko minete mali jolai a tongata Clément nga wuli akata keneka kuma sele ka di Clément ma sogel ka mogo wulla minu ngo soit disant les supporters de Sogel sinon Sogel ga supporter yere mali joladi ni ko be Sogel supporter o koro de ke mali jolai ni ko be Sogel supporter o koro de ke mogo fara ngalai ni ko be Sogel supporter o koro de ke be ke befe ko sabla mali shia kotala jamu kotala boyero kotala couleur kotala Sogel ye malien dembe la jalenga premier ministre di abe malien dembe de représenter o mo be mali be représenter o be ke mali befe o te ba mali sila mali dem mana ka sugo sugi hali ni ka baraka Sogel fana banani Sogel bi befe parce que akele no ka ke be ka nyemo di donc et se ka ke Sogel fe ka tla ka ba mali deno la et se ka Sogel défend ki ba mali deno la hali aras bachi fle ne bo faramina nan nana ka be fara Sogel ka nan nana Sogel ka kunworo la anga nga kumbe ni tegere parce que aras bachi de se ki ban Sogel la nga Sogel te se ki ban arasa la mo de se ki ban Sogel la nga Sogel mangangi ban mo shila aya fo muna sabla ikera Sogel feo ika premier ministre du imaka feo ika premier ministre du donc Sogel de se ki ban Sogel la nga Sogel te se ka ba ela Clément tara keneka do wula ko soit disant Sogel wala ngo soit disant parce que Sogel kanu ba kawte hal na kera Sogel kanu ba kawye ama nyina metla kana na akuma ya kono te ni kera Sogel kanu ba kawye ku nga ke Clément fe vike a wula
atara kene ka kene min ka be ka foko aba la France atara kene ka kene min sigira ko Mali kura joli ko kuma ka tafo atara kene ka kene min sigilendo ko kanga je anga tege di nyoma nga Mali bobolola e ko kanga je antara kene do de ka kene min to ko kanga je kene min to kanga nyogomine kene min ko kanga mbolo di nyogoma e be se ka do genga bo kene kan yaro e mi ta kun yere don mo aminu yani ke wale ke ne en kale awyo tu ta kundo mo aminu yani ke wale ke olu yere ta don olu be mundi layi sabla kene sigi kun kunye de ko Mali do ay na nga fara nyoma nga France ge ay na Mali ka ga yele ma horanyata ay na nga janga Mali sama ka bo dinga kono ay na nga tege di nyogoma o tigite mo genga bo kene kan utara jifili sogalla Clément kan uba nani muso do intervention ke video bane Awa Keita révolutionnaire bado Mali kono be badon mbaga intervention kala sabla na kundana ko Clément yafo na kundana ko mo were yafo ne shiko kunti dala ninye kumai metla ka video irala video mi yoro mina ube Clément ube wochala ube jifila kan fo belle cerveau bena micro ta ko ay sabali koy ne tara Clément no fe ngaka na ninkenenka kono te anana ya jiate na ya wajibi akandi ko Clément ninkenen ni kam iga kala kunya Mali koy way be yen ninkenen kande ni na kunya Mali ko de ibe yen ninkenen ka e fa ya kuma mi fie ni emiya ngai vraiment ibe yen ninkenen ka o de Clément na kunya Clément mana farali kama Clément mana ko mo ka wochala Clément mana ko mo ka jiflama Clément mana ko mo ka yelala Clément mana kanga kaka la fara ka bonyo kona Clément nana de ko kana souteni amana ke chogo joro de be Clément la te ma chamana de Clément ta ira ta de ay muso ga intervention la mais muso ga intervention ga la mais Nous suivrons aussi bien sûr la situation dans le sud de la France où 4 départements sont encore en vigilance orange pour pluie et risque de crue. C'est l'Ardèche, la Lozère, du Gard et du Var. ay la mais Madame est femme leader, il n'a pas une mission d'aller, il est vraiment dramatique. Et bien, mon frère, il y a une femme leader, qui a beaucoup de transition il va mon frère, qui a fait, lui, minus signal, ça nous va hésiter. ni kira marche ko fede ay la me ganyare atla Il me tribune là quoi. vraiment ne wallahi billahi ne ba Awa Keita ne révolutionnaire ni be ke mouvement bela pratiquement mouvement tekeni ni teka kenekan vraiment ne re dabali bana mais mogo minu ni ke y a pas de problème ametla kana ko nyini amena wallahi ama be identifier kilingili kumi ñu blala parce que vidéo do be ameka lame do bala ato ko sawa wo jon avec ko lu ko ordre de dira uluma mission de confiera ulula ko ni Clément nana kenaka aye ninkala mais vraiment o ma Clément ama ke Clément la aya ke Mali dila entre France min kama no lu ni wa foko ja ils sont pas solidaires che do sigilendo minu ban contre la minu yan jugu flagra nya kateme Clément ngade an ma sigi amba miri an ma sigi amba miri jeunesse malienne
cɛ an kan ka ba dɔ la ni jeunesse kura in kan ka ba mɔgɔ dɔ de kan k'i ban ni jeunesse kura la mais an man kan k'an ba dɔ la an ka bɛɛ wele bɛɛ bienvenue i kɛra banabagatɔ ye o kɛra kɛnɛbagatɔ ye i kɛra finman ye i kɛra jɛman ye bɛɛ kɛ welelen don ni jeunesse in na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kama ni cɛ mais nin tɛ solution ye dɛ nin ma kɛ tilemana dɛ nin kɛra anw de la cɛ nin kɛra anw de la anw minnu ye responsabilité ta ka taa don Clément kan k'a wele nin kɛra anw de la kɔnɔ tɛ n'anw ka weleli tɛ Clément kun tɛ kɛ nin kɛnɛ ninnu kan dɛ bilahi Ben n b'a dɔn nin ko in a digira i la ka se niveau min ma parce que i ye micro ta i seko kɛ i b'a fɔ i kɔnɔ ko nin ma kɛ Clément la ko nin kɛra e de la mais ne b'a dɔn e y'i seko kɛ mɔgɔ de se tɛ jama la kɔnɔ tɛ ne se kun bɛ jama la wallahi jama kun bɛ Clément ta ka yongo sanfɛ de k'a fɔ ko Clément ye bravo i bienvenue jeunesse malienne mago kun bɛ e la e nana fara jeunesse kan alhamdulillah barika ala ye anw kun bɛ barika de da ala ye mais anw kun tɛ Clément anw kun tɛ nin k'a la anw kun tɛ sɔn mais ne yɛrɛ t'a dɔn hali an bɛna min fɔ Clément ye bilen parce que an y'a wele ka taa malo kɛnɛ kan an y'a wele ka taa lebu kɛnɛ kan karisa ɲama sabali na fara n kan an mako b'i la an mako b'i ka dɛmɛ na an mako b'i n'i ka jama la an mako b'i ka hakilina la an mako b'i ka dɔnni la parce que Clément bɛ dɔnni kɛ dɔnniya bɛ Clément na Clément kalalen don an mako b'i danbe la sabula danbe b'a la na fara n kan an ka Mali jɔ o k'a bolo di anw ma kana fara anw kan anw ma foyi sɔrɔ k'o fo n'o ye anw ka taa ji fili ko sabula ko Sogɛli ko an ka ji fili a kan ko Sogɛli ko an ka ji fili a kan nin ye exagéré la dɛ ne ye nin video ye bilahi fo ka ne kari na cɛ minnu sigilen don k'olu t'aw fɛ nk'olu de bɛ k'o video tigɛ ka partager page wɛrɛw kan o m'aw sɔn hakilina dɔ la dɛ ne ye nin ye siɲɛ fɔlɔ min na Arasbachi y'a ka denmisɛnninw sara ka Abdou Niang fa n'a ba nɛni k'a gɛn ka b'u ka jama la Arasbachi y'o kɛ c'est à dire Abdou Niang wulila k'a bɛ taa Arasbachi soutenir a ka mouvement na a k'a ka denmisɛnninw sara ka Abdou Niang bɔ ni kabakuru ye ka jisuma fili a kan ne y'a ye Abdou Niang segira Arasbachi ma ne maloyara mais ne siɲɛ fɔlɔ k'a ye ko dɔ ka wuli ka n'i ka kɛnɛ kan i k'a gɛn i ka mɔgɔ bila k'a gɛn a kɛra Abdou Niang ye Arasbachi fɔlɔ de y'a kɛ mais ne kuma da la n ko bɛɛ ni ka mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan ko dɔ bɛ sɔn ka nin kɛ o sini ni weleli kɛra i b'a sɔrɔ jeune leader dɔ bɛ yen a kun ka d'a ye ka na an ka kɛnɛ kan mais n'a ye nin ye est ce que a bɛna fara jeunesse malienne kan est ce que an bɛ ka kɛlɛ kɛ k'an bɛ minnu la convaincu n'olu ye nin ye olu bɛna fara anw kan bilen ka kɛlɛ kɛ wa parce que mɔgɔ i malo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ y'o kɛnɛ kan nin digira ne la dɛ an kun kan ka sɔn fɛn bɛɛ ma fo nin kelen a ye diinɛ ta a ka diinɛ lajɛ munna hadamadenw silamɛya ye ordre di ko mɔgɔw ka tuubi ka na ala ka diinɛ la mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o tun bɛ silamɛya détester ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan a ye diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ da silamɛw kan mais don min na ala b'a ɲɛsin silamɛya ma silamɛw t'u ta sara a la bilen u bɛ baya d'a ma o don u bɛ tila k'a fɔ a ye k'an bɛɛ kɛra kelen ye n'a fɔra ko daminɛ don bɛɛ ka sɔn jama min tun bɛ yen a bɛɛ ma sɔn ko in daminɛ don dɔw tilala k'an rejoindre de olu dɔw ye imɛ de ye Clément ye imɛ de ye olu dɔw imɛw don Clément fana ye imɛ de ye dɔ fɔlɔ min na yɛrɛwolo debout sur la rampa u ye marche fɔlɔ min kɛ o jama kun man diya i ko bi u ye filanan min kɛ o jama cayara ni fɔlɔ ye c'est à dire chaque marche chaque organisation chaque mouvement dɔ bɛ fara jama kan kunkolo de bɛ baara kɛ Sogɛli bɛ don ministère la don min na caman kun bannen don a ye nka bi caman labanna ka so a ye o kɔrɔ de ko ala don o don da maliden dɔ bɛ convaincu ka fara Sogɛli ka jama kan mais aw to mɔgɔ min bɛ convaincu aw t'o choisi o yɛrɛ de bɛ aw choisi mais aw t'o choisi mɔgɔ min b'a décider ko n bɛ taa fara karisa kan aw t'o choisi a kana fara aw kan dɛ o de bɛ aw ka jama choisi k'a dɔn ko nin jama in de ye jama tiɲɛtigi ye n bɛ taa fara nin kan mais aw t'o tigi gɛn o tigi de bɛ se k'i ban aw la mais aw tɛ ban maa la nin jugara dɛ nin jugara je demande aux responsables de ce mouvement
ou ka bok ou ka excuse présenter Clément qu'on a continué à intégrer de nous en termes en façon. Vraiment il faut, il mérite. Clément ne méritait pas de telle sorte. Anga fo nous rien a compter ne mériter. Donc abe au ka excuse mériter. Au ka nga bo wallahi ka excuse présenter ayu minke ayu kodombali adeke. Ayu minke ne kodombali ka ke waledi, kodombali ka baradeni, kodona te sonima abadani. Mo kodona saji man ne ka ko mo me saji o te sonima. Horan kamale te sonima billahi. Ni manya de arasbaji sonaka actu minke au sonaka répéter. Arasa e minke ablu nyangle au sonaka répéter. Et pendant ce temps, on y a des gens qui ont barricatala, doit ou danga dino te mofe. Mais on y a des gens qui ont défendu le terrain de Kewale que Dorela, on me sait que on me boit même mon femme en Djougou yepi. Ne sera n'endo. Nous quoi indamine hali ni moi mais bâton la neka urula. Ne be yafa de yine fait pour qu'il y ait un séquence de norma. Solidarité, un tête de norma un inkeleke quoi. Parce que c'est aujourd'hui nous avons la force. Au fanga be auna bidi force be auna bidi au meseka franci gen kabo malila ku daga jala ta kabo ndala au fanga be seka ke auna bidi ni bite mena billahi antesi parce que ala est censé follow di auma anyo échoué au censé follow kunya rasbati di anya échoué ni anga deuxième censé di amanga ni lupe chogoshila amanga ni échoué chogoshila s'il faut ambeka sabila nga franronka malide amanga ni échoué ni censé manga échoué ça. Arasa on l'a échoué, voilà qu'on a échoué ni équipe. Ni équipe, c'est une équipe qui gagne. C'est une équipe qui gagne. Et ni Jamachara, on a forcé. Ah, quand on ni équipe qui a échoué, ni échoué dans le droit espoir. Allah est censé faire des armes, censé faire on y a jabé flanan di mani flanan joika ou ika danga denya quoi. Allah est censé faire di. Aras bâtiment kana ni jeunesse mané ku bela faranyon ka tla ku besserin ka bonyo kona anga ala woli ka do ka nyoyen ka nyon encourager fo ala kana deuxième seconde sensi di awma awme son o ka échouer changa tege di nyon masa anga so nyon na sa o nani min kunta hakilina kelina kunu bina so nga hakilina ma walma nana nyon so hakilina kelina ango tege minango faranyon kamani ninte kumbo ni yu faranyon ka beke kuma bakili ne shigo ni koko way ko jorotene la amana ke chugo mo duru bene no fe ne kana fara ni mouvement ka mo duru bene no fe kana fara o te mo woro ya chonu kunu jamate kelene do arabe na oni mo duru bena do bena oni mo kele bena do oni mo fla bena au final amena nyogo soro parce que ne mo duru mina o mo duru la mo kele mbe o fana bena ni mo fla o mo fla fana na do re o do bulo o fana bena mo tain c'est comme ça une équipe c'est ça une équipe. Vraiment, ça m'a fait mal. Je me sens humilié. Clémenté ne mérite billahi. Ben, le temps, on va le juger. Mais bita temps. Chini nala mabajege. Parce que moi, vidéo qui est hermina. Depuis que j'ai mis Dougou kono. Chini. Clément porte-parole de Bembo ou les directeurs n'a pas comment mettre débat qui nous va faire. Inch'Allah. La notice, elle est que en japonais? T'inquiète pas, Charlie, ça va le faire. Grâce à ton téléphone Xiaomi avec Google Lens intégré. Série Xiaomi 11T 5G avec des applis Google intégrés. C'est presque de la magie.
Général Chikou, ça belebele, amé ɲɔgɔn bolo.